राख के बुध की इबादत से आलमगीर कलीसिया रोज़ों के पाक और मुक़द्दस अयाम का आगाज़ करती है। इस मौका पर फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने 17 फरवरी 2021 को इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस के स्कूलों के बच्चों के साथ सेंट जोसेफ कैथेड्रल में राख के बुध की यूखरिस्ती कुर्बानी गुजरानी, जिसका मकसद बच्चों में मसीही ईमान का बीज बोना और उन्हें रोज़ों के रूहानियत, अफादियत और अहमियत के बारे में बताना था। आज बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने अपने वाज के दौरान बच्चों से मुखातिब होते हुए कहा, प्यारे बच्चों, आज हम अपने रोज़ों का आगाज करते हैं। और आज कौन सा बुध है? किसका बुध? राख का बुध है आज। और राख के बुध के दिन हम अपने रोज़ों का आगाज करते हैं। क्या करते हैं? रोज़ों का आगाज। और कैसे हम रोज़ों का आगाज करते हैं, ये पता है आपको? दुआ करते, लेकिन अपने सरों पर क्या डालते हैं? राख डाली जाती है, इसलिए इसको राख का बुध कहते हैं। क्या डाली जाती है सरों पे? राख डाली जाती है। और सरों पे राख क्यों डाली जाती है? क्योंकि राख का बुध है, लेकिन हमें याद दिलाया जाता है कि हम इंसान हैं, हम खुदा के आगे कुछ नहीं, हम खाक हैं और एक दिन हम इस दुनिया से रुखसत होंगे और खाक बन जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस दुनिया को किसने बनाया है? खुदा ने बनाया। आसमान, जमीन, पहाड़, नदियां, नाले और आप बच्चों को भी किसने बनाया है? खुदा ने आपको बनाया। तो खुदा कितना अच्छा है कि उसने आपको बनाया है। तो खुदा जब आपको बनाता है तो वो आपको प्यार भी करता है। और जो लोग प्यार करते हैं हमें, वो हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं और हमें अच्छी बातें बताते हैं। क्या करते हैं वो? आपको कोई अच्छी बातें बताता है? कौन बताता है अच्छी बातें? आपके माँ बाप, आपके टीचर्स आपको अच्छी बातें बताते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह का पता है कौन है? कौन है? क्या? समझ नहीं आई मुझे। खुदा का बेटा है खुदावंद यीशु मसीह। तो वो दुनिया में आते हैं खुदावंद यीशु मसीह, और वो बच्चों से प्यार करते हैं और वो कहते हैं कि बच्चों को मेरे पास। तो आपको आने देते हैं बच्चों को? आप जाना चाहते हैं यीशु के पास? तो मैं भी जाना चाहता हूँ यीशु के पास। ठीक है, हम सब यीशु के पास जाना चाहते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह हम सबको बाइबल में अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। अच्छी बातें बताते हैं ना खुदावंद? क्या कहते हैं? कौन सी अच्छी बात बताते हैं? किसी को पता है? वो कहते हैं बच्चों को मेरे पास। तो वो हमसे चाहते हैं कि हम दुनिया में अच्छे काम करें। अच्छे काम और बुरे काम, पता है इसका? अच्छे काम होते हैं और दूसरे कौन से काम होते हैं? तो खुदावंद यीशु मसीह क्या चाहते हैं? अच्छे काम, बुरे काम नहीं, अच्छे काम खुदावंद यीशु मसीह हमसे चाहते हैं।
तो कौन अच्छा बच्चा बनना चाहता है? सारे अच्छे बच्चे बनना चाहते हैं। वेरी गुड। तो बुरा कोई भी नहीं बनना चाहता, और खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं कि हम बुरे ना बने, सारे अच्छे बच्चे जो है वो हम बने। तो कैसे अच्छे बच्चे बन सकते हैं? अच्छे काम करने से हम अच्छे बच्चे बनते हैं। तो आप अच्छे काम करते हो कि नहीं? कौन से अच्छे काम करते हैं? दुआ करते हैं। अच्छा, और क्या करते हैं? क्या करते हैं? एक दूसरे की मदद करते हैं। अच्छा, आप एक दूसरे की भी मदद करते हैं। बहुत समझदार बच्चे हैं फिर तो आप। ठीक है। और कौन से बुरे काम है जो हमें नहीं करने? चोरी नहीं करनी, और क्या नहीं करना? अच्छा, तो आपको तो ये भी पता है कि कैसे अच्छे बच्चे बनना है। चोरी नहीं करनी है, किसी को मारना नहीं। स्कूल में मारता तो नहीं किसी को? ठीक है, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह भी हमें यही सिखाते हैं कि हम किसी को मारे ना, हम चोरी ना करें, माँ बाप का हुक्म माने, अपने टीचर्स का हुक्म माने, और अच्छे बच्चे बनते हुए जिंदगी जो है वो गुजारें। तो आज हम अपने रोजों का आगाज करते हैं। क्या करते हैं? और जिस दिन हम अपने रोजों का आगाज करते हैं, इस दिन को क्या कहते हैं? रात का बुध। और कितने रोजे हैं हमारे? 40 रोजे हैं। और इन 40 दिनों में आप क्या करेंगे? रोजे रखेंगे और अच्छे काम करेंगे, और भी ज्यादा। आप पहले ही अच्छे काम करते हैं, लेकिन इन दिनों में खास तौर पर और ज्यादा अच्छे काम करते हैं। ठीक है ना? और ज्यादा अच्छे बच्चे बनना है। ठीक है ना? तो इसीलिए आज जो तलाब थे, जो पैगाम बाइबल मुकद्दस से हमने सुना, उसमें हमें बताया जाता है कि हम अपने दिलों को पाक साफ करें, और अपने दिलों को पाक साफ अच्छे काम करने से हम करते हैं। और आज की इंजील में हमें बताया जाता है कि जब हम अपने रोजे आज शुरू करते हैं तो 3 काम हमने करते हैं। पता है आपको कौन से वो 3 काम करते हैं? पहला कौन सा काम करना है? दुआ। वेरी गुड। दुआ करनी है। तो दुआ भी अच्छे बच्चे बनना, तो पहले से ज्यादा दुआ करनी है इन दिनों में। ठीक है? पहला काम है दुआ करना है, जो हमें आज बताया जाता है। दूसरा काम कौन सा है? खैरात। उन्होंने बताया खैरात। ठीक है? पहला काम रोजा रखना, दूसरा दुआ करना, और तीसरा काम खैरात करना। खैरात क्या होता है? मदद करना। ठीक है ना? जो आपके पास है, जिसके पास नहीं है उसे देना। ठीक है? जिस किसी को किसी शय की जरूरत है और वो हमारे पास है, हम उसे दूसरों के बाबत सोचें। हर इंसान, हम पहले अपने बारे में सोचते हैं ना, कि हमारे पास किताब भी हो, हमारे पास पेंसिल भी हो, हमारे पास हर शय हो। तो खुदावंद यीशु मसीह में बताते हैं
کہ ان دنوں میں خاص طور پر صرف اپنے بارے میں نہیں سوچنا بلکہ دوسرے بچوں کے بارے میں سوچنا ہے جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو ان دنوں میں آپ سوچیں گے نا دوسروں کے بارے میں، صرف اپنے بارے میں نہیں کہ مجھے سب کچھ مل جائے۔ کئی بچے ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہر شے مجھے مل جائے۔ تو خدا کی بات ہے صرف اپنے بارے میں نہیں سوچنا بلکہ دوسروں کے بارے میں سوچنا ہے۔ تو اس طرح نیکی کے کاموں میں، خیرات کے کاموں میں آگے بڑھتا ہے۔ اور ایک کام ہے دعا کرنا، کہ ہم دعا کریں۔ ٹھیک ہے، خدا یسوع مسیح ہمیں سکھاتے ہیں کیا کریں؟ دعا کریں۔ تو آج آپ نے اپنے گھروں میں جا کے خود بھی دعا کرنی ہے، لیکن آج آپ نے اپنے والدین کو کہنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہیں بشپ نے ہمیں کہا ہے کہ ہم نے دعا کرنی ہے۔ آج آپ نے اپنے ماں باپ سے کہنا ہے کہ آئیں ہم مل کر جو ہے سارے دعا کریں۔ کیا کہیں گے آپ؟ ٹھیک ہے، آپ نے امی ابو کو، دوسرے بہن بھائیوں کو آپ نے آج کہنا ہے کہ بشپ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ہم سارے مل کے دعا کریں۔ اور اپنے امی ابو کو کہے گا یہ آج سارے کہیں گے۔ تو آج خاندانی صورت میں آپ نے اپنے ماں باپ کو بتانا ہے کہ بشپ نے ہمیں کہا ہے کہ ہم نے خاندان میں اکٹھے دعا کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج اپنے والدین کو آپ پیغام دیں گے کہ ہم نے خاندان میں کیا کرنا ہے؟ اکٹھے دعا کرنی ہے مل کے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم روزوں کے دنوں میں دعا کریں، زیادہ خدا میں آگے بڑھیں دعا کے ذریعے سے۔ اور پھر ایک اور بات کو ہمیں بتاتے ہیں آج کا کلام کہ روزہ رکھنا۔ کیا؟ روزہ رکھنا۔ ٹھیک ہے، تو روزہ بچوں آپ نے نہیں رکھنا، ٹھیک ہے؟ یہ روزہ بچوں پر فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو بڑے ہیں وہ روزہ رکھیں گے۔ روزے کا عمل ہمیں خدا کے قریب لاتا ہے۔ روزہ رکھنے کا مقصد ہوتا ہے، صرف مقصد یہ نہیں کہ ہم روٹی نہ کھائیں اور پانی نہ پئیں تو یہ روزہ ہو گیا۔ روزہ اندرونی تبدیلی کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں، اور جو روٹی نہ کھا کر ہم پیسے بچائیں وہ خیرات کے کاموں کے لیے دوسروں کی مدد کریں۔ یہ مقصد ہے روٹی نہ کھانے کا۔ ورنہ یہ نہیں ہے کہ روزہ آ گیا تو میں نے روٹی نہیں کھانی اور پانی نہیں پینا۔ 2-3 مقصد ہیں یہ سارے کام کرنے کے۔ پہلا کہ جو تکلیف ہمیں روٹی نہ کھانے سے اور پانی نہ پینے سے ہوتی ہے، ہم خداوند یسوع مسیح کی اذیتوں اور تکلیفوں کو محسوس کریں کہ اس نے ہماری خاطر دکھ اٹھائے۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو پیسے ہم روٹی نہ کھا کر یا اپنی خواہشوں کو مار کر جو ہے وہ پیسے بچائیں، ان سے ہم دوسروں کا خیال رکھیں، غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں۔ یہ ہے روزہ رکھنے کا مقصد۔ اور پھر اپنے آپ اپنے رویوں میں جو ہے وہ تبدیلی لائیں۔ اور آخر میں انجیل میں ہمیں یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ اگر ہم روزہ رکھیں، اگر ہم دعا کریں، اگر ہم خیرات کے کام کریں تو ہم دوسروں کو دکھانے کے لیے نہ کریں۔ ٹھیک ہے نا؟ آخر میں یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ ہم اچھے کام کرتے ہیں تو دوسروں کے لیے اچھے کام نہ کریں بلکہ خدا کے لیے کریں۔
نہ یہ دکھانے کے لیے کہ میں اچھے کام کر رہا ہوں، میں بڑا اچھا بچہ ہوں یا نیک بچہ ہوں، بلکہ یہ کام ہم خدا کے لیے کریں۔ تو لکھا ہے کہ خدا تمہیں اس کا اجر دے گا، خدا اجر دے گا۔ لیکن ہم انسان دوسرے انسانوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، دکھاوے کے کام، کہ لوگ کہیں گے کہ یہ بڑا اچھا ہے، یہ روزہ رکھ رہا ہے، دیکھو۔ تو دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ خدا کے لیے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نیک بچے بنے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم جب اپنے روزوں کا آغاز کر رہے ہیں تو ہمیں نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا ہے اور اپنے گناہوں اور غلطیوں سے توبہ کرنی ہے۔ توبہ اور تبدیلی کا پیغام روزوں کے ان دنوں میں ہمیں ملتا ہے کہ ہم اپنے غلطیوں سے، گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بدلیں، اپنے رویوں کو بدلیں، اچھے کام کریں۔ اگر ہم برے کام کرتے ہیں تو اچھے کام کریں اور خدا کے قریب آئیں اور خدا میں اور اپنے ایمان میں اور زیادہ مضبوط ہوں۔ دعا مانگیں کہ خدا روزوں کے ان ایام میں ہمیں نیک بنائے، اچھے بچے بنائے، تاکہ ہم خداوند یسوع مسیح کے حکموں پر چلتے ہوئے، اس کے کلام کی روشنی میں چلتے ہوئے اپنی زندگیاں گزاریں۔ آمین۔ اس عبادت میں بہت بڑی تعداد میں طلباء و طالبات، اساتذہ کرام اور پرنسپلز نے شرکت کی اور ان کے سر پر راکھ انڈیلی کی، جو اس بات کی علامت ہے کہ اے انسان تو خاک ہے اور خاک ہی میں لوٹ جائے گا۔ مسیح روزوں کے ایام ہمیں موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے دعا، روزہ اور خیرات کے ذریعے اپنی زندگیوں کو ازسر نو تبدیل کریں اور خدا ان کی طرف لوٹ آئیں۔ اوے ماریا کیتھولک ٹی وی رپورٹنگ پوائنٹ۔